एकादशी व्रत समस्ते कहीं पालन करवा उचित आसतु जानिबा आज भिडियो रे। प्रथम एकादशी व्रत किए आरंभ करथिले केबेठारु ए व्रत आरंभ हेइची आज भिडियो रे सब जानिबा। नमस्कार, जय श्री जगन्नाथ। एकादशी व्रत पालन करने द्वारा दुर्भाग्य दरिद्रता दूर होता है, सुख संपत्ति मध्य मिले, मोक्ष मध्य प्राप्ति हुए, तपस्वी विद्वान और लक्ष्मीमान मध्य हेबार आशीर्वाद मिलता है, संतान सुख मध्य मिले, धन जन गोप लक्ष्मी ए सब मध्य प्राप्ति होता है। एकादशी व्रत कले पाप मध्य नाश होता है। आमे जानतरे अजानतरे जदि किछि भी पाप करिचे पाप मध्य हमर नाश होता है। आहुरी मध्य क्यों व्रत ओषा करंतु किंबा न करंतु एकादशी व्रत समस्त मनुष्य मात्रे की करबा निहाती आवश्यक। आमे जे कोनोसी ओषा करूचे किंतु जदि आमे गोटे थर हो जीवन रे एकादशी व्रतटा करि देइचे ताहाले हमर जे कोनोसी दुख दरिद्रता सब तो नष्ट हम। ता संगे जदि आमे भी केबे जानत अजानतरे किछि भूल करिचे ताहाले से भूल मध्य भगवान हमको क्षमा करदेवे। खास करके हमको एकादशी दिन ध्यान रे रहिबाकू पड़िबो। जेमति कि आमे समस्त प्राय भाबुचे आमे ध्यान करूचु, राम नाम जप करूचु, किंतु राम नाम जप करले कोन हबो जे आमे एई काम करूथिबा से काम करूथिबा किंतु अलगा आडे भाबुचे ना। किंतु जप कला बेले आमे जेते कम थर हो जप करबा बसिबा, जेमति हम आखि आगरे जोटा आम जप करुचे राम नाम हो सीताराम हो जहाँ भी आम जप करुचे सेटा आम आखि आगे जमती लेखा ही जाउथबो आम सेटा भाबिबा, लेखा गुड़ाक भाबिबा, ठाकुरंक नाटा आमर मुह भीतर जमती आमर आसीबो। तो सेटा सेमती कले आमर जप तप जहाँ भी करबा हमको शुभ फल प्राप्ति हबो आ भगवानकर ध्यान रे मध्य मन भी लागिबो। एकादशी व्रत को प्रथमे राजा इंद्रदम्न करथिले। सत्ययुगर कथा, गोटे राज्य रे जणे राजा रहुथिले, से राजा को नाम थिला इंद्रदम्न। राजा इंद्रदम्न भगवान विष्णु को बड़ भक्त थिले। महाराजा इंद्रदम्न भगवान विष्णु सेवारे ही दिन काटुथिले। महाराजा इंद्रदम्नकर गोटे स्वप्न थिला जे तांक राज्य रे स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुअन्तु आउ तांक राज्य रे सब दिन पई विराजमान होइकी रुहन्तु। दिन राति एही चिंतारे रहुथिले। राजकार्य मध्य मन लागु नथुला, सबु बेले भगवान विष्णु को चिंतारे ही रहुथिले। दिने महाराजा को जने साधु देखा हेले। से साधु आउ केही नुहंती, से हेले देवश्री नारदंकर शिष्य। साधु जनक महाराजा को कहिले समुद्र पाखरे नीलांचल पर्वत उपरे गोटे गुंफा अछि। सेही गुंफा भितरे भगवान विष्णुकर गोटे मूर्ति विराजमान होइछन्ति। सेही मूर्ति को नाम हैला नील माधव। अद्भुत प्रकार से मूर्ति देखा जाउछन्ति। से मूर्तिटी देखिबाकू नील रंगर। साधुगर कथा ये सब सुनी महाराजा खुशी रे नाचिबाकू लागिले। आउ संगे संगे मंत्री माननको कहिले चलो आमे सेही पर्वत स्थान को जिबा। ए कथा सुनी साधु जनक कहिले महाराज धैर्य धर, कारण से मूर्ति समस्त को देखा जाए नहीं। भगवान विष्णु को सेही दिव्य मूर्ति सीए ही देखि पारिबो जहार हृदय पवित्र होइथिबो, जहार भक्ति रे टिके भी छल कपट होई नथिबो। ए कथा सुनी महाराजा कहिले ताहेले मु किपरि देखि पारिबि कहंतो। साधु महाराज साधु जनक हसिकी कहिले तुमको तपस्या करबाकू पड़िबो, कठिन तपस्या। आ सबुठारु बड़ कथा हैला एकादशी व्रत पालन करबाकू पड़िबो। काहेकि ना एकादशी माता जदि प्रसन्न हेबे कृपा करिवे ताहाले भगवान भी प्रसन्न हेबे। ए कथा सुनी राजा इंद्रदम्न सेही क्षणी संकल्प कले मु एकादशी व्रत पालन करिबि। तापरे कृष्ण पक्ष एकादशी एवं शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत को निर्जला व्रत रखिले। दिन सारा हरिनाम जप कले, भगवान को स्मरण कले, राति सारा उजागर रही भगवान को नाम को स्मरण कले। राजा भक्ति देखी प्रजा माने मध्य प्रभावित हेबाकू लागिले। धीरे धीरे राज्य रे एकादशी रो महत्व बढ़िबाकू लागिला। एही परी 12 वर्ष बीतीगला। 12 वर्ष कठोर तपस्या, 12 वर्षर कठिन भक्ति भाव, 12 वर्षर एकादशी पर महाराजा शरीर कमजोर हो गला, किंतु मुहरे चमक थिला आ शरीर रे मध्य शक्ति कमी गला। तथापि राजा मन रे दृढ़ भाव थिला, मन रे विश्वास मध्य थिला। तापरे 12 वर्ष पर 13 वर्षर प्रथम एकादशी दिन महाराजा ध्यान रे बसिथिले। सेही समय रे महाराजा को दिव्य आवाज गोटे सुबिला। से आवाजटी थिला, राजा इंद्रदम्न उठ, तुमर तपस्या सफल होई गला। तुमे नीलाचल पर्वत ऊपर को जाओ, सेठी तुमको नीलमाधवंक दर्शन हेबो। राजा इंद्रदम्न को एही अलौकिक कथा सुनिकी आश्चर्य लागिला। ता संगे आखिरु धार धार होइकी लुह गड़ी गला। तापरे महाराजा भाबिले जे मो 12 वर्षर तपस्यार फल मते आज मिली जिवो।
ଏହା ଭାବି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ନୀଳାଚଳ ପର୍ବତକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ନୀଳାଚଳ ପର୍ବତ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଗୁମ୍ଫାରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେହି ଅନ୍ଧାର ଗୁମ୍ଫାରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ମିଳିଲା। ସେଟା ଚମକୁଥିଲା ଚକ୍ ଚକ୍ ହେଇକି। ସେଇ ଜ୍ୟୋତି ମଝିରେ ବିରାଜମାନ କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପ। ମହାରାଜା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଲମ୍ବ ହୋଇକି ପଡ଼ିଗଲେ। ତାପରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ମୋର 12 ବର୍ଷର ତପସ୍ୟାର ଫଳ ମୋତେ ଆଜି ମିଳିଗଲା। ମୋ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ସେଠି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ନାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ, ଏବେ ତୁମ କାମ ଆହୁରି ଅଧୁରା ଅଛି, ପୁରା ହୋଇନି। ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଠି ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବିରାଜମାନ ହୋଇ ରହିବି। କିନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ନୂଆ ରୂପ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପ ଯେଉଁ ରୂପକୁ କେବେ ବି କିଏ ବି ଦେଖିନଥିବେ। ମହାରାଜା ପଚାରିଲେ, କେମିତିକା ରୂପ ପ୍ରଭୁ? ଭଗବାନ କହିଲେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ସମୟ ଆସିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ମୁଁ ସବୁ କଥା କହିବି। ତୁମେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ କର। ଯେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ, ମୁଁ ମୋ ନୂଆ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହେବି। ମହାରାଜା ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଗଲେ। ମହାରାଜାଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଥିଲା, ଜିଜ୍ଞାସା ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ନୂଆ ରୂପଟି କିପରି ହେବ। ତାପରେ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଭାବିଲେ, ଯାହା ହେବ ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା, ସମୟ ଆସିଲେ ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ମହାରାଜା ତୁରନ୍ତ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଲେ। ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କାରିଗରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡକାଇଲେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରିଗରକୁ ଡକାଇଲେ। ସୁନା ରୂପା ସବୁ ରତ୍ନରେ ସଜେଇ ଦେଲେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସଜେଇ ଦେଲେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଈର୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମନ୍ଦିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଗଲା। କେବଳ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଥିଲା। ଦିନେ ବହୁତ ବଡ଼ ତୋଫାନ ହେଲା, ଭୟଙ୍କର ତୋଫାନ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଡରିଗଲେ ସେହି ତୋଫାନରେ। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ବଡ଼ ନିମ୍ବ ଗଛ ଆସି ଭାସି ଭାସି ଆସି ଲାଗିଲା କୂଳରେ। ସେହି ନିମ୍ବ ଗଛଟି ସାଧାରଣ ଗଛ ନଥିଲା, କାହିଁକି ନା ସେ ନିମ୍ବ ଗଛଟିରୁ ବହୁତ ଦିବ୍ୟ ବାସ୍ନା ବାହାରୁଥିଲା, ବହୁତ ସୁଗନ୍ଧ ବାହାରୁଥିଲା। ସେ ବାସ୍ନା ସବୁଆଡ଼େ ପୁରା ଏତେ ସୁଗନ୍ଧିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସମସ୍ତେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ମହାରାଜା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସଂକେତ। ମହାରାଜା ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଏ ନିମ୍ବ ଗଛଟିରେ ଯିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇବ ତାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଉପହାର ଦେବି। କିନ୍ତୁ କିଏ ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ, ନା କିଏ ମଧ୍ୟ ବି ଗଛଟିକୁ ଛୁଇଁଲେ। କେହି ମଧ୍ୟ ପାଖକୁ ଲାଗିଲେନି, କାହିଁକି ନା ସେ ଗଛକୁ ଯେତେ ଜଣ ବି ପ୍ରଥମରେ ଛୁଇଁଲେ, ଧରିଲେ କି କୁରାଢ଼ୀ କାତି ମାରିଲେ, ଜମାରୁ ବି ସେ କାତି କୁରାଢ଼ୀ କିଛି ବି ସେ ଗଛରେ ଲାଗୁନଥିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ରାଜାଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ହୋଇଗଲା। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଲେ। ଏତେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ତ ବନେଇଦେଲି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କୋଉ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମୁଁ ରଖିବି, କୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖାହବ, ଏ କଥା ସବୁଦିନେ ମହାରାଜା ଭାବିଲେ। ସେହି ଗଛ ମୂଳକୁ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ବଢ଼େଇଟେ ଆସିଲେ। ବୁଢ଼ା ବଢ଼େଇ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ନାତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ବୁଢ଼ା ବଢ଼େଇ କହିଲେ, ମହାରାଜା, ମୁଁ ଏ ଗଛରେ ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତରେ। ମହାରାଜା କହିଲେ, କି ସର୍ତ୍ତ? ବୁଢ଼ା ବଢ଼େଇ କହିଲେ, 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିକି ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇବି, କିନ୍ତୁ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ବି ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ମହାରାଜା, ଆପଣ ବି ଯିବେ ନାହିଁ। 21 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ମୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବି। ମହାରାଜା କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ତୁମ କାମ ଆରମ୍ଭ କର। ବୁଢ଼ା ବଢ଼େଇ ଆଉ ବୁଢ଼ା ବଢ଼େଇଙ୍କ ନାତି ନିମ୍ବ ଗଛଟିକୁ ଟାଣି ଟାଣି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମହାରାଜା ପ୍ରତିଦିନ ଆସି ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆୱାଜ ଶୁଭୁଥିଲା। ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାରାଜା ଆସି ଶୁଣୁଥିଲେ, ସାଉଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଶୁଭୁଥିଲା। ମହାରାଜାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଯେ ଏଇ ବୁଢ଼ା ବଢ଼େଇ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟିଏ ବନେଇଦେବେ। ତାପରେ 11 ଦିନ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଥିଲା। ସେଦିନ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ରାଜା ବି କରୁଥିଲେ, ରାଣୀ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ରାଜ୍ୟର ସୈନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ କରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ସେଇ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ମହାରାଣୀଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ଯେ ସେ ବୁଢ଼ା ବଢ଼େଇ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ନା କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ, କାହିଁ କିଛି ବି ଆୱାଜ ଶୁଭୁନି, କିଛି ଠକ୍ ଠାକ୍ ଶୁଭୁନି। କହି ମହାରାଣୀ କ'ଣ କଲେ, କବାଟରେ ଗୋଟିଏ ଫାଙ୍କ ଥିଲା, ସେ ଫାଙ୍କ ପଟେ ଚାହିଁଲେ। ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ଭିତରକୁ ନା ବୁଢ଼ା ବଢ଼େଇ ଅଛି, ନା ବୁଢ଼ା ବଢ଼େଇଙ୍କ ନାତି ଅଛି। କେବଳ 3 ଠାକୁରଙ୍କ ଅଧୁରା 3ଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ନା ହାତ ଅଛି, ନା ଗୋଡ଼ ଥିଲା, କିଛି ବି ନଥିଲା, କେବଳ ମୁହଁ ଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଥିଲା। ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମହାରାଣୀ ରାଜାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ଜୋରସେ ପାଟି କରି ମହାରାଜା ଆସିଲେ। କହିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? ମହାରାଣୀ କହିଲେ, କିଛି ଆୱାଜ ଶୁଭିଲାନି, ମୁଁ ଏଇ ଫାଙ୍କ ପଟେ ଚାହିଁଲି ତ ନା ବୁଢ଼ା ବଢ଼େଇ ଅଛନ୍ତି, ନା ବୁଢ଼ା ବଢ଼େଇଙ୍କ ନାତି ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ଏଇ ଅଧୁରା ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯାହାର ହାତ ନାହିଁ, ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, କେବଳ ମୁହଁ ଆଉ ଦେହ ଗଢ଼ା ଯାଇଛି। ସେଠି ମହାରାଜ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ସେ ବୁଢ଼ା ବଢ଼େଇ ଆଉ କିଏ ନୁହନ୍ତି, ସିଏ ହେଲେ
विश्वकर्मा सेठी महाराजा महाराणी को कहले जे तुमे ए की कल तुमे अधारे कहीं कबाड़ खोली से बुढ़ा बुढ़ी जनक आम सांगे सर्त रखी 21 दिन पर्यंत कहीं भी कबाड़ खोलबेनि तमें कबाड़ खोली दबारू एमती अधूरा मूर्ति गढ़ी बुढ़ा बढ़ई चलीगली कुआडे एबे मु ए अधूरा मूर्ति को कौन करी ए कथा शुणी महाराणी कहले मते क्षमा कर दियो मु बहुत बड़ अपराध करिछि किंतु महाराजा एटा मोर दोष नुहे ए दोषटा हैला एकादशींकर महाराजा पचारिले एकादशींकर दोष केमिति महाराणी कहले मु आज एकादशी व्रत पालन करुଥିଲି से तेणु करी मो उपास मो मुंड काम देलानी भोकरे मो सबु कथा भूली गली एकादशी व्रत कारणरू मो बुद्धि भ्रम होईगला एकादशी कारणरू मु जानी पारिलिन जे कोटा ठीक आ कोटा भूल किछि भी भाभी पारिले नाही किंतु मोर किछि भी भूल नाही ए सब एकादशी रो ही दोष महाराजा क्रोधित हो गले कहले ए कौन कहूच एकादशी रो भूल एकादशी तो पवित्र एकादशी कृपारु ही मु भगवान विष्णु को दर्शन करि पारिली आ तुमे एकादशी को दोष देउछ किंतु महारानी जिद करी बसिले कहले एकादशी जोगु ही ए सब हैला कारण उपवास रही जोगु मो बुद्धि भ्रष्ट हो गला महाराजा और महारानी मध्य तर्क वितर्क बहुत है महाराजा एकादशी सपक्ष थिले महारानी एकादशी विपक्ष थिले ए कथा राज दरबार रे मध्य पहुंची गला मंत्री मानक मध्य भी फाट सृष्टि हो गला अधा जन राजा सपोर्ट रे आउ अधे जन रानी सपोर्ट रे थिले पूरा राज्य रे मध्य चर्चा हेबाकु लागिला समस्ते कथबार्ता हेले एकादशी व्रत पालन करिबा कोन दोष एकादशी रो कारण रो वृद्धि भ्रष्ट हो जाउची ए सब देखि महाराजा को बहुत दुख लागिला राजा इंद्रदम्न भाविले एमिति हेले तो लोकमानक आशा भरोसा भांगी जीवो समस्ते एकादशी व्रत पालन करिबा छाड़ी देबे सबु धर्म मध्य नष्ट हो जीवो ए सब भाबी भाबी राजा सोई गले महाराजा को राति स्वप्न हैला प्रभु जगन्नाथ कहले इंद्रदम्न तुमे चिंता करनी ये सब मो छड़ा आउ कई जानी परिबे नै ये सब मो इच्छा थिला ए मूर्ति अधूरा नुहे ए मूर्ति तो संपूर्ण होईची एमिति ही मोर रूप मु चाहूली भक्त माने मते एही रूप रे ही पूजा करंतु हाथ गोड़ नथिबो भेदभाव नथिबो समस्ते मते समान रूप रे देखिबे प्रभु जगन्नाथ स्वप्न आदेश शुणी खुशी हेले महाराजा तापरे राजा कहले प्रभु लोक माने तो एकादशी रो विरोध करुचंती ए कथा सुनी महाप्रभु हसिले महाप्रभु हसिकी कहले ए सब एकादशी रो दोष नुह एकादशी व्रत करिबा द्वारा समस्तंकर सबु दोष क्षमा हो जाए जी जहा जानत अजाणत रे दोष करिचंती से मध्य तार कटिजीव से माने स्वर्ग प्राप्ति हेबे सबु उपवास मध्यरु एकादशी सबुठु श्रेष्ठ उपवास सबुठु श्रेष्ठ एकादशी तेणु करी एकादशी रो किछि भी भूल नुह 12 मासरे 24 एकादशी पड़िबो 24 एकादशी मध्यरु जदि सबु एकादशी करि पारु नांती ताहाले बड़ एकादशी चारिटा करिवे आ जदि किए भी किछि करि पारु नांती एमति देखिकिरी गोटे एकादशी कले मध्य पूर्ण फल प्राप्ति हबो तेणु करी आज रो वीडियो रे आमे जानिले जे एकादशी रो महत्व जानिले एकादशी प्रथम रे किए करिथिले भी जानिले वीडियो जदि भलो लागिथिबो निहाती भाबे वीडियो को लाइक करिवे कमेंट बॉक्स रे ओम नमो भगवते वासुदेवाय निश्चित भाबे लिखिदेवे जय श्री जगन्नाथ रहुची पुणी एमितिया वीडियो नहीं आसीबी।